Sambil kita bersiap-siap, kami mohon untuk bisa mengkondisikan posisi Bapak Ibu sekalian teman-teman. Kita baru bisa mulai setelah semuanya tertib dengan baik. ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته وبعد. يبقى في انطباع في الشفتين. الرجيم. تمام كده. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تاني الباء بي بي بي. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاهم يعني فرق من انا ابدا اقول بس ولا اسم بي. فاول حرف في الكلمه لابد من ظهوره. Yang paling pertama adalah huruf ba, bi. Maka pastikan huruf bi tersebut harus terucap dengan jelas. Bi. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. هنا عندما العالمين لابد وأن تظل الشفتان منفرجتان، بمعنى ما أقولش العالمين نو العالمين. Tolong pastikan pas ngucapin minnya, bibirnya jangan sampai ketutup ya. يكون بينهما انفراد. Harus tetap terbuka. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tamam, keren. Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim. Tamam, mantap. Maliki Yawmiddin. Maliki Yawmiddin. Ana ma qultu ma qultu malik. Jangan bilang ma. Maliki Yawmiddin. Maliki Yawmiddin. Hanova, hati-hati. Awas. Qulu ma Jangan.
Ma. Jangan bilang ma. Tipis. Ma. Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Tamam, keren. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. خلي بالنا Hati-hati. تشديد إيا Tasdid iya, hati-hati. حتى لا تقول كل شيء إياك لا إيا. Jangan sampai seperti iya tidak, iya yang tasdidnya. ثاني إياك نعبد وإياك نستعين. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. طبعا العين نعم واستعين. ثاني بقى إياك نعبد وإياك نستعين. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم. Ihdinas siratal mustaqim. خلي بالنا في حاجتين اثنين، خلي بالك Hati-hati بقولها شوف. hati-hati ada dua huruf. اهدنا ماشي، لكن اهدنا الصراط الطاء مفخمة لكن اللام مستفلة مرققة، وإذا ما جاور المستفل المفخم فقد يتأثر بتفخيم، ولذلك أقول صراط مش الصراط لا، لازم أفتح حنكي اهدنا الصراط. Hati-hati pada huruf yang bersampingan antara kepada tipis, yaitu to sama lam. To, pastikan lamnya tipis, jangan sampai dampak to yang tebal, lamnya menjadi tebal. Tol, tidak. Tol, الطاء مفخم قليل tafkhim. واللام قليل مرقق مستفل خفيف، فلا تجعل الطاء المفخم يطغى على المرقق. ما اقولش الصراط لا، اهدنا الصراط. Pastikan lam tipis ya, tol, jangan jadi tebal. Tarik sama to. الجزء الثاني المستا سين خفيف تاء خفيف. Kemudian hati-hati sin juga tipis, mus, dan juga ta juga tipis, ta. ثاني اهدنا الصراط المستقيم. Siratal mustaqim. Ada yang kena? ما زالت اللام مفخمة. Masih tebal katanya lamnya, masih tebal. Tani sih, tani. Sekali lagi, 1, 2, 3, hati-hati. Siratal mustaqim. في جزء جاب اللام صح وفي جزء ثاني. Sebagian oke, sebagian no. Lumayan lah 50-50. الود بتجيب كل حاجة. Yang kedengaran jelas dari sini aja justru. Ayo lah sebelah sini. اهدنا الصراط المستقيم. Ihdinas siratal mustaqim. كمان التاء عاوز التاء خفيف. المستا مش المستا، المستا. التاء لو زادت شوية كان Iya. المستا. Hati-hati pokoknya ta ya, sedikit aja naik suara kita, yang tadinya ta jadi ta, enggak. Ta, jadi tipis ta. Pulang ta. اهدنا الصراط المستقيم.
صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم. جميل. Jamil, keren, indah. صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم. افهم اللي أقوله عشان تشرح. حاضر. هنا في رواية حفص أو عند العدد الكوفي تكون الآية السابعة صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فهنا الآية كلها عند الكوفي آية، ولكن صح عليه بس هناك من يتكلم في هذه المسألة ويقول لا يجوز أن نقول عليهم ثم نبدأ غير المغضوب عليهم، وهذا فيه من التكلفة والتشديد والصعوبة على الكثير من المسلمين، وخاصة إذا كنت أعجمي ليست لغتك العربية أو كنت كبير السن، فلا يمكن لكثير من الناس أن يقول صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صعب. فهنا بعض المشايخ قال لا يجوز ولا تقرأ هكذا أبدا، القرآن يسره الله. ثم إن تكلم. Di sini ada permasalahan, satu buah bab yang sifatnya itu ikhtilaf sudut pandang, yaitu di ayat Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Dalam mushaf Kufah, maka nanti di sana ada perbedaan antara yang satu diputus di tengah-tengahnya dan yang lainnya tidak diputus disambung semua. Udah ada yang mengatakan mengomentari seperti ini, tidak boleh berhenti pada lafaz alaihim, siratal ladzina an'amta alaihim, tidak, tapi sambung. Ada yang mengatakan seperti itu. Langsung beliau mengomentari, enggak seperti itu. Al-Quran itu datang untuk memudahkan. Al-Quran, dan apalagi nanti ada orang-orang yang sudah sepuh, orang-orang tertentu, apalagi khususnya orang-orang yang non-Arab, yang bisa jadi mereka pun tidak terlalu paham apa yang mereka baca, maka intinya tidak ada masalah ketika berhenti di sana. فهنا قبل أن أتكلم أحب أن أبين أن هذه الآية لو لم تكن في عدد آخر جزئين أو آيتين لقلت لا يجوز أبدا، ولكن هناك من العدد البصري والمدني والحجازي من يقول إن قول الله تعالى صراط الذين أنعمت عليهم آية، قال كده الأئمة وكوف مع مكي يعد البسملة، يبقى الكوفي والمكي يعدان البسملة. Di sini dalam perbedaan mushaf nanti yang ada, maka sebagian menjadikannya ayat ke-6, sebagian menjadikannya itu adalah ayat ke-7. Terus perbedaannya di mana? Di bismillah. Disesuaikan saja nanti. سواهما أي سوى الكوفي والمكي يعد سواهما أولى عليهم يعد له، يعني بمعنى إن الكوفي والمكي الكوفي والمكي يقولان هكذا: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين،
اهدنا الصراط المستقيم. 6 صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. 7. Jadi untuk ada mushaf yaitu mushaf Makki Mekah dan juga mushaf Kufah. Maka dengan menjadikan bismillah 1, bismillahirrahmanirrahim 1, alhamdulillahirabbil alamin 2, 3, 4, 5, 6, 7 sampai waladhdallin, itu total 7 ayat. غير الكوفي والمكي يقولان هكذا. سورة الفاتحة عندهم هكذا: الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. كم؟ 7. فهي 7 هنا. Kalau yang satunya lagi, jadi Al-Fatihahnya itu seperti ini, bukan dari ayat pertama bismillah, tapi dari Alhamdulillahirabbil alamin Ar-Rahmanir Rahim wa Maliki Yaumiddin. 3 mimnya pendek ya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. 6 di situ 6 ayat itu 6. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. bedanya di sini. بمعنى أن البسملة في الفاتحة آية عند الكوفي والمكي وليست بآية عند غيره. كيف تقول ذلك؟ أقول لك إنها شأن البسملة هنا شأن الاختلاف في القراءات القرآنية كما في قوله تعالى وسارعوا إلى مغفرة من ربكم. يقرأها الشامي والمدني سارعوا بالنواب. وكقوله تعالى فإن الله هو الغني الحميد في سورة الحديد يقرأها المدني والشامي فإن الله الغني الحميد بدين هو. وهكذا كثير. وكقوله تعالى في سورة التوبة والسابقون الأولون الآية بتقول جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا. وعند المكي تجري من تحتها الأنهار. Ini perbedaannya adalah perbedaan dari sisi ilmu qiraat. Misalkan contohnya adalah di ayat wasari'u ila maghfiratin min rabbikum, nanti yang lain membaca sari'u tidak ada wawunya. Kemudian juga nanti apa fa innallaha huwal ghaniyyul hamid, setelah hadis yang lain membaca fa innallahal ghaniyyul hamid. Kemudian tadi beliau juga mencontohkan di surat At-Taubah wa 'addarul jannati tajri tahtaha al-anharu khalidina fiha. Nanti untuk pusat Makki Mekah akan dibacanya wa a'adda lahum jannatin tajri min tahtiha. Sini tahtaha, sini min tahtiha. Perbedaan dalam qiraat. فالقرآن أنزله الله على 7 أحرف. هذه اختلافات أوجه في القرآن. والقرآن الكريم هو حاوي يعني يحتوي على هذه القراءات ال7. فهنا نقول إن البسملة ليست بآية في سورة الفاتحة عند غير الكوفي والمكي وآية عند الكوفي والمكي. عندما نقرأ لحفص وهو من الكوفيين فعنده صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين كلها آية. ولكن عندما نرى أنفسنا فينا الكبير الضعيف وفينا الأعجمي الذي لا يستطيع أن يقيم الآية كاملة، فكيف أحرم عليه أن يفعل ما نفعله الآن؟ نقول صراط الذين أنعمت عليهم ويقف، ونقول له لا تقول غير المغضوب عليهم. إذا كانت وردت في القراءات عند غير الكوفي والمكي فهي آية، فكيف أحرم على الناس أن يقرأوا ذلك؟ لا، اقرأوا ما استطاعوا. اللي يستطيع
ليستطيع أن يقرأ صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بحفظ، فهذا هو الأفضل. وإن لم يستطع فاقرأها كما تيسر. Dari sisi bahwasanya Al-Quran itu turun dengan 7 huruf dengan perbedaan-perbedaan ikhtilaf qiraat atau riwayat itu, maka di antara kesimpulannya adalah dua mushaf yaitu Mekah dan Kufah aslinya adalah tidak ada ayat di tengah-tengah siratal ladzina an'amta alaihim, itu bukan ayat, tetapi ayatnya nyambung sampai akhir siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Tapi kan nggak semua orang mampu untuk membaca satu nafas. Beberapa kondisi lah ya diantaranya. Kemudian untuk orang-orang yang mengharamkan atau melarang tidak boleh berhenti tengah-tengah, gimana mungkin antum bapak melarang tidak boleh berhenti di situ? Sedangkan di riwayat yang lain saja di situ tuh tanda berhenti itu tuh berhenti di situ gitu. Gimana antum melarang sesuatu hal yang diperbolehkan di tempat yang lain dan yang muktabar? Maka untuk siapapun kalau bisa, ketika kita baca pakai riwayat atau mushaf Kufah atau riwayat Hafs ini, kalau bisa, ini kalau bisa sambung sampai beres. Kalau nggak bisa, bacalah mana yang paling mudah buat kalian. Dibaca dengan 2 riwayat. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Fakhamul lam tani. Di sini sebelah sini tadi yang mentafsirkan lam dari sebelah sini. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Lam kenapa jadi tebal lagi katanya? Kenapa lam jadi tebal lagi? Siratal Qal. Tadi. Sekali lagi. 1, 2, 3. Siratal mustaqim. Sekarang bagus. Nanti kita lupa lagi. Jaga. siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. للأسف الحريم يجولوا عن الرجال، والرجال نائمون. Mohon maaf. كأنهم Mohon maaf. Perempuan lebih baik daripada yang rijal menyitun katanya, mati. Parem, baterainya soak. Itu dari saya. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. كأن هناك قراءتان، Seperti ada 2 صوت suara. واحد Kenapa nggak bareng? Satu suara aja. صوت واحد. Bareng. Wah. أنا عاوز أسمع صوت واحد منهم. Aku pengen dengar satu suara aja. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. 1, 2, 3. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. كأن الجمع بينكما صعب. Sepertinya susah banget nyatuin kalian berdua. هذا Susah. كويس. Ini nggak kurang keren gitu. يعني
الأخوات يقرأنا صوت قوي، Akhwat kuat suaranya. والرجال يقرؤون. Ini gak usah terjemahin lah. الرجال قوامون على النساء قوامة في البيت وهنا في القراءة. اقرأوا نفس Sama ya. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. 1, 2, 3. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. جميل. Jamil, alhamdulillah keren. Indah. أنا واحد. هنا هنقرأها على القراءة الثانية في الفصل. صراط الذين أنعمت عليهم. صراط الذين أنعمت عليهم. كمان مرة. Sekali lagi. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أنا أبين ما يجب الانتباه إليه. صراط الذين إلا احنا صوبناه كويس، ماشي، فهموا كده يعني. طيب، صراط الذين أنعمت 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 عليه. طيب، غير المغضوب نعمل ايه؟ غاء فخم الغين، غير اقول الماء ولا الماء؟ غير الماء. الميم خفيف منحفة، نقطتين مفخم. Tebal. غير الماء ما تقولش الماء غير الماء Mim tipis, ghain tebal. الميم مستفلة منحفة والغين مفخمة. Mim tipis, ghain tebal. فلا تنطقي الميم مفخمة عشان الغين. Jangan tebalkan. غير الماء. Jangan tebalkan mim ya. Mau. أبقى أنتم فاهمون. Paham? Paham tuh? غير المغضوب غير المغضوب الضاد God. غير المغضوب. Hati-hati di huruf God juga ya. الضاد حرف مستعلي مطبق في Huruf yang kuat. استطالة كما أعلم. غير المغضوب ولا وقول ولا الضميم ولا منحفة Tipis kan? مرققة ولا الضاد بدأ لابد يمد 6 حركات كهكذا. ولا الضالين. لام لازم تشدد، اللام لازم تشدد هكذا. ولا الضالين. ما قلتش الضالين، لا الضالين لا غلط. Panjangkan 6 harokat ya. Panjangin kemudian lam tasdid. Tasdikan lam. شددها. تشديد. اللام مشددة، Lam tasdid. لازم نشدد اللام. Harus ditasdidkan lam. Kuat. فهموا يا شيخ، فهموا. Paham? Paham tuh? طيب نرجع نقرا الفاتحه من جديد، بس هسمعها
Baca sekali lagi, tapi antum aja yang baca. Satu dari bismillah. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Samain suaranya samain, satu suara. Alhamdulillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Coba yang ikhwan suaranya ritmenya agak dipelanin. Kita coba memahami akhwat, memahami wanita. Agak dipelanin, maksudnya ritmenya kecepatannya diturunin. Ulangi 1, 2, 3. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. 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 Mantap, indah. Maliki yaumin. Awas, jangan ma. Ma. 1, 2, 3. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shirat. Suara wanita lebih jelas daripada ikhwan. Semangat. Tapi sih tetap aja lemah suaranya. Ayo 1, 2, 3. Ihdinas siratal Apa ini? Ihdina ya, ihdina. Yuk, 1, 2, 3. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. تقولون مرة واحدة ومرة ثانية تفصل. Coba baca 2 kali, tapi yang pertama putus, yang kedua disambung ya ayat-ayat terakhir. Yang pertama yang siratal ladzina an'amta berhenti dan lanjut. Kemudian ulang tapi disambung. 1, 2, 3. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. كريم كريم Keren. جميل جدا. Jamil jiddan. الآن سأنتهي بظروفها كده بعض كريم. الأخوات وبعض الرجال Keren. نستمع إلى قراءة Baik, sekarang beliau akan memilihkan orang yang sangat mulia, yang sangat beruntung, talaki secara langsung, secara khusus 1 orang. Ayo, finish. Dulu pegang dulu. Cangkel ya. Ada. Ngacu. Ya, itu masjid. Itu ibu-ibu, Ihwan Iji. Ini dulu. Ibu helanya. Situ aja di sini. Cangkel.
Loh. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan la. Bismillahirrahmanirrahim. Tamam. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Lam tafdhol, lam tafdhol. Aja na ngaco. Mik lagi dong satu. Mik. Tadi. Mana mana. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Oke. Ar-Rahmanirrahim. Maliki. Ma. Jangan ma. Maliki yaumiddin. Maliki. Jangan ma. Jangan terbuka aja barang. Ma. Jangan ma. مالك Suaranya diturunin, jangan diangkat. القرآن Malik أنزله الله yaumiddin. أنزل به جبريل Allah turun. وجاء جبريل فعلم النبي صلى الله عليه وسلم كيف يقرأ القرآن فالقراءة لا بد فيها من معلم ثم علم النبي أصحابه لا بد وأن نستمع للمعلم حينما يقرأ لنشافهه ونستمع إلى لفظه حتى نقلده ونقول مثل ما يقول. ولذلك سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث كان يعاني شدة من التنزيل وكان يحرك شفتيه أو فكيه كما يقول ابن عباس وأنا أحركهما كما كان يحركهما من شدة التنزيل. ولذلك لا بد وأن ننتبه إلى قراءة الشيخ ونقلده. نقلد الشيخ، نقلد اللي بيعلمنا. الحمد لله رب العالمين. Angkat terus. Kenapa angkat dulu dengan la? Rahangnya jangan terlalu dibuka, jangan terlalu dibuka begini. Biasa aja a. Jangan a. Enggak. A biasa a. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Oke. كملي. Terus. Ar-Rahmanirrahim. ماشي Malik. كويس Ma. Allah لا خليها كمل. مالك يوم الدين. Suara nanti mengalirkan. Maliki Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Maliki Ihdinas yaumiddin. siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. ماذا سكت؟ قولوا ولا اسكت ولا الضاء ولا الضاء ما تقولش ولا ضاء لا نسكت. رأي Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. أحسنت.
بالمناسبة يا شيخ اشرح لهم الأول. هناك أخطاء في تلاوة القرآن تدور بين أمرين يسموها لحن، خطأ اللحن. هذا اللحن قسمين، قسم يسمى اللحن الخفي وآخر يسمى اللحن الجلي. اللحن الجلي وهو من أخطر ما يكون، وهو يكمن في تغيير حرف بحرف أو حركة بحركة. Ada beberapa mulahadzah perhatian, yaitu berbicara tentang kesalahan dalam membaca. Terbagi menjadi dua macam. Ada yang sifatnya ringan. تبطل صلاته إن وقع في مثل هذا الأمر، ولذلك ما من أحد إلا ويجب أن يتعلم سورة الفاتحة تعليما صحيحا حتى تستقيم صلاته. Lahan jali ini, kesalahan yang berat ini seperti berubah huruf atau berubah harokat, itu bisa ke merusak Al-Fatihah dan bisa juga bahkan membatalkan surat Al-Fatihah dan bahkan bisa membatalkan sholat. ايه اللحن الجلي اللي يبطل القراءة ويحرم فعله؟ انني ابدل حرف بحرف. ازاي؟ بقول رب العالمين، العالم، ما اقولش العالمين. العالمين ببدل عين بهمس. اي نعم هما الاثنين من مخرج واحد في الحرف، لكن العين العالم، ما اقولش العالم، لا العالمي. Seperti contoh misalkan lahan jali yang sangat berat itu adalah ketika merubah huruf ain menjadi hamzah, al-a tapi menjadi al-a. عالم Seberapa menit? عالم مش عالم، عالم العالمي. ثم الرحمن ما فيش فيها حاجه، ما تقولش الرحمن، يعني لابد وان اخرج الحاء من مكانها. Jadi juga ha yang menjadi ha. Misalkan ثم مالك يوم الدين. ايه الخطا اللي هنا ممكن نقع فيه؟ الكاف هنا مكسوره، مالكي، ما اقولش مالك يوم الدين. يبقى انا لو قلت مالك سكنت الكاف والكاف مكسوره. هذه الاخطاء سموها لحن جلي. kesalahan-kesalahan yang jadi ini diantaranya juga ada mengucapkan kaf yang harusnya kasroh nggak jelas jadi seperti fathah. Maliki yaumi dan jadi malik yaum. اللحن الجلي يبطل الصلاه لو Bisa membatalkan تعلمناه. sholat. Bisa membatalkan sholat. ثم إياك نعبد ما نقولش إياك نعبد وإياك نستعين. كذلك ضم الدال وإياك تشديد الياء. التشديد ده مهم جدا. Tasdid dia ini penting banget dan juga dal pastikan harus dibaca dengan dhammah. Gudu wa dan jangan yang gudu wa. Dan tasdidnya إياك نعبد حركة الباء، ضمة الباء وضمة الدال لابد وأن تتحقق. لو قلت نعبد سكنت الدال قراءة إيه؟ لحن. طيب ثم صراط الذين، هنا في ذال، في ناس كتير بيقولوا صراط الذين بتغير الذال بالزاي. jangan ده betul لحن zai. جلي. Ini jali ya. Zal menjadi zai tadi. وبعدين زي ما يقول أنعمت، لو قلت أنعمت أو أنعمت لحن جلي ويبطل الصلاة، ولو قصده القارئ كفر. Ini bisa membatalkan sholat. Kalau bahkan dimaksudkan sama seorang qari itu dia bisa menjadikan dia seorang yang kufur. أنعمت يسموها هنا تاء الإيه؟ الخطاب. أنت تخاطب المولى تقول يا رب اهدنا الطريق، طريق الذين أنعمت عليهم. أما عندما تقول أنعمت كأنك أنت المنعم المتفضل، فهذا يؤدي إلى الكفر لو قصده القارئ. Kesalahan yang sangat fatal ketika berubah menjadi dari an'amta yang kau beri nikmat menjadi an'amtu yang aku beri nikmat, itu bisa membuat seorang justru ada seorang yang kufur, yang kafir.
يبقى الذين لازم تطلع ايه؟ الذين حرف لا سوي. لو قلت الذين غلط لحن جر، وبعدين زي ما قلت انعمت، وبعدين اهدنا الصراط المستقيم. التاء هنا واحد بيقول ايه؟ المستقيم بيخلي التاء ضاء، تغيير حرف بحرف لحن جر. Hati-hati misalkan ta berubah menjadi to, al-mustaqim menjadi mustaqim misalkan. Hati-hati. Jali. وكذلك المس ولا المص. Jadi si mus, سين yang ولا mus, صاد؟ yang صاد. المس السين. هذه الألحان جلية لابد وأن نحضرها لأنها فيها تغيير لسورة الفاتحة، تغيير جلي، وهذا قد يبطل الصلاة إن لم نستمع. Kalau kita tidak memperhatikan yang jali ini bisa membatalkan sholat, hati-hati. أمال إيه اللحن الخفي؟ Dan khafi itu apa? اللي هو يعني تصح مع الصلاة والقراءة سليمة إلا أن فيها لحن خفي لا يدركه إلا أهل الفن، زي ما احنا استمعنا الأخت المالك الرحمن، ده اسمه لحن خفي. ليه بقى؟ لأنه خاص ب يعني تفخيم مركب أو تنعيف مفخم، هذا من اللحن الخفي، فلا يأثم القارئ بفعله بل لا يعاب إلا عند المتخصصين. ماشي يا شيخ، خلاص كده نخلص إن شاء الله. Adapun untuk yang lain khafi masih oke sholatnya, masih saling selamanya sholatnya, hanya saja memang ini ketahuannya hanya di dalam konteks tertentu saja. Seperti tadi masalah tebal tipis emak, ini emak, mungkin sang membaca nggak merasa, tapi orang yang memiliki ketajaman kekuatan basirohnya, dia terasa melakukan suatu kesalahan. اللحن الخفي يتجاوز عنه وكثير من الناس من يقع في اللحن. Dan banyak sekali terjadi kesalahan-kesalahan yang seperti ini, yang khafi ini dari orang-orang. يعني أنا لو استمعت إلى سورة الفاتحة من الكثير منكن أو منكم سوف تقعون في اللحن الخفي، وهذا معفو عنه كمان. Tapi insya Allah aman, khair, selama apalagi mau kita belajar. ولكن احنا نجتهد في أن نقرأ القرآن على أحسن وجه حتى نكون ممن قال فيهم الرسول الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام. ولا يمكن تكون من الماهر إلا إذا حققت هذه القراءة الصحيحة المتقنة المنضبطة. Saya kurang fokus sama waktu soalnya. Tapi walaupun demikian tadi sudah sampaikan, tetap kita berjuang, berusaha belajar sesuai dengan bacaan-bacaan sehingga yang diajarkan ya. Sehingga sesuai dengan hadis Nabi al-mahir bil Quran. Orang yang mahir terhadap Al-Quran tempatnya sangat mulia bersama malaikat dan Rasul. Sehingga kita bisa mencapai derajat tersebut. Tetap kita upayakan. Semangat? Semangat. Kelas? Bismillahirrahmanirrahim. اسمع المسألة الثانية. بسم زيادة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yawmiddin.
Marino? Tapi mohon maaf. Dia nyebut nama anda. Silakan. Atas. Saya mau terima maaf. Alhamdulillah kepada ibu sekalian. Beliau sehingga adalah pemilik sangat tertinggi Al-Quran di dunia. Sehari ini kita selalu doakan dengan beliau. Keberkahan buat kita semua kan. Kapan lagi kita berada di satu titik di koordinat bumi ini bersama sosok yang sangat istimewa ini. So, itu mari kita syukuri keadaan seperti ini. Mudah-mudahan ini bagaimana kita bisa menjaga Tuhan sebagai bagian utama dalam kehidupan kita. Bapak dan Ibu sekalian, kalaupun juga nanti ada di antara Bapak Ibu yang hari merasa bahwa waktu terbatas sekali, kenapa harus cuma Al-Fatihah saja? Masih ada kesempatan. Kalaupun tertarik untuk Juz Amma atau Al-Mulk, boleh. Untuk Al-Mulk, Bapak Ibu sekalian, besok akan digelar hari Ahad, 8 September, lokasinya di Mekah Hadis. Bapak Ibu boleh bergabung bersama kami, masih tersisa ada 12 seat lagi. Itu kalau Al-Mulk. Kalau Juz Amma, ini 2 hari, tanggal 12 dan 13. Lokasinya ada di Grand Sansan Resort. Lokasinya di Soreang, Bapak Ibu. Masih ada tersisa 20 seat lagi. Jadi Al-Mulk masih ada 12, kalau Juz Amma masih ada 20. Oke. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, kita akan persilakan dulu terlebih dahulu kepada Syekh Isa untuk meninggalkan kita semua. Itu pegangin ut, Quran ut. Baik, bersama dulu sejenak Bapak Ibu sekalian, kita juga akan menggelar untuk puncak dari acara kita, yaitu launching dari Gerakan Indonesia Bersama. Soft launchingnya sudah dilaksanakan 9 Juli ya, sampai ke Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan itu menjadi tanggung jawab bagi kita semua, keberkahan hidup sebagai Muslim untuk menjunjung tinggi Al-Quran sebagai bagian dari kehidupan kita semua. Bapak dan Ibu sekalian, setelah penandatanganan beliau, maka tentu sekaligus ini juga kesempatan bagi beliau untuk meninggalkan kita semua, sekaligus mengucapkan terima kasih untuk warga Kota Bandung dan sekitarnya, juga warga Indonesia yang sudah berkunjung dari Sumatera atau dari berbagai pelosok Indonesia untuk hadir di titik ini. Banu imaik nawasina biyadik maghin fina hukmuk adlun fina qada'uk nas'aluka Allahumma bikulli ismin huwa lak sammaita bihi nafsak aw anzaltahu fi kitabik أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا يا الله. Jadikanlah Al-Quran sebagai musim semi untuk hati-hati kami yang tandus. Ya Allah, jadikanlah Al-Quran sebagai cahaya untuk hati-hati kami yang gelap. Ya Rahman, jadikanlah tilawah Al-Quran kami berguguran dosa-dosa kami ya Allah. Ya Karim, jadikanlah pertemuan kami ini pertemuan yang Kau ridhai. Perpisahan kami setelah ini perpisahan yang Kau ridhai ya Allah. Jadikanlah hamba-hambamu yang kali ini berkumpul di sini Engkau ridhai ya Allah. Berikanlah jalan-jalan kemudahan bagi kami, tunjukkan
Jadikanlah jalan-jalan surga bagi kami. Jadikanlah Al-Quran syafaat bagi kami di dunia kami, di akhirat kami, saat sehat kami. Jangan kau jadikan kami lalai dari Al-Quran. Ampunilah ya Allah atas kealpaan kami selama ini terhadap Al-Quran, dan gantilah ya Allah hari-hari ke depannya setelah ini dengan Al-Quran. Jadikanlah kami selalu dekat denganmu melalui Al-Quran. Jangan kau campakkan kami atas dosa-dosa masa lalu kami ya Rahman. Karena ridho-Mu, karena rahmat-Mu, karena kasih sayang dan ampunan-Mu yang sangat kami dambakan. Ya Karim, ayah bunda kami, ampunilah dosa-dosa mereka, sayangilah mereka dengan syafaat Al-Quran yang kami pelajari ini. Tinggikanlah derajat mereka ya Allah. Jika mereka telah tiada, maka ampunilah dosanya ya Allah. Jadikanlah doa kami kali ini pengangkat derajat mereka di alam kubur mereka ya Allah. Ya Karim, doa anak-anak soleh yang sangat dirindukan oleh mereka, maka kabulkanlah, maka terimalah ya Allah. Jadikanlah kuburan mereka sebagai taman-taman surga ya Rahim ya Karim. Ya Allah, putra-putri kami, jadikanlah mereka syafaat bagi kami, saksi baik bagi kami ya Allah. Ampunilah atas segala kelalaian kami ya Ghaffar, yang telah menjadikan mereka jauh dari Al-Quran, yang telah menjadikan mereka lebih mencintai dunia daripada berjumpa denganmu ya Allah. Ya Karim, jangan kau jadikan kelalaian kami tersebut penghalang langkah kami menuju surga-Mu. Ya Ghaffar, jadikanlah putra-putri kami putra-putri yang soleh-solihah, pasangan kami menjadi pasangan yang soleh-solihah, bersama di dunia karena Al-Quran, karena ridho-Mu, juga bersama hingga menuju surga-Mu karena Al-Quran. Ya Karim, satu huruf yang telah kami dapatkan kali ini, jadikanlah ia cahaya seumur hidup kami. Mudahkanlah kami yang kesulitan ya Allah. Ampunilah karenanya atas segala dosa-dosa kami ya Allah.
dosa mata kami yang tiada terhitung. Gugurkanlah, leburkanlah semuanya dengan tilawahmu, dengan membaca Al-Quran. Maka gugurkanlah dosa-dosa mata kami, gugurkanlah dosa lisan kami, gugurkanlah dosa telinga kami. Bersihkanlah hati kami ya Allah dengan karunia-Mu, sehingga Al-Quran dapat masuk di dalam dada-dada kami ya Allah, sehingga kami bisa menjadi seorang mukmin yang baik, senantiasa selalu menjaga sholatnya, senantiasa selalu menjaga infak dan sedekahnya, senantiasa selalu menjaga saumnya, menegakkan nilai-nilai syariat-Mu ya Allah. Ya Karim, kami berjumpa kali ini bersama-sama dari negeri-negeri yang berbeda ya Allah, menuju tempat ini karena Al-Quran. Maka jadikanlah ini sebagai saksi jika kami pernah bersama Al-Quran, bersama Ahlul Quran ya Allah, sehingga kami bisa saling memberi syafaat kelak ya Allah, bersama-sama di dunia hingga menuju surga-Mu. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanak, la ilaha illa anta subhanak, la ilaha illa anta subhanak. Ya Allah ya Karim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Selamat buat semua yang sudah berada di sini dari awal sampai akhir acara. Semoga keberkahan, rahmat, kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala turun kepada kita semua, mulai dari kita beranjak dari tempat ini sampai kita menutup mata, sampai akhir hayat kita. Allah ridho sama kita semuanya. Mohon maaf jika ada salah kata, ada salah ucap dan seterusnya. Kesalahan adalah dari saya dan dari syaitan. Kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih juga buat MC atau panitia. Terima kasih banyak buat panitia yang sudah tidak tidur berhari-hari. Terima kasih banyak, pokoknya jazakumullah khairan. Semoga hanya Allah yang bisa membalas kebaikan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu sekalian, ini adalah bagian menjadi cikal bakal Indonesia sebagai negara yang insya Allah pembacaan ayat suci Al-Quran yang bersanad dan keberkahannya insya Allah untuk kita semua, dan keberkahannya juga untuk seluruh bangsa Indonesia, kaum muslimin yang ada di negara ini. Bapak dan Ibu sekalian, inilah simbol kegembiraan bagi kita semua, di mana puncak dari seluruh rangkaian acara kita hari ini adalah launching dari gerakan Indonesia Bersama. Berharap bahwa tentu hari ini menjadi tonggak sejarah bagi kita semua, bahwa sudah tidak sembarangan lagi cara kita bersama, tapi bersanad yang insya Allah merujuk pada keberkahan
yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu sekalian, kami mohon izin untuk bisa memberikan kesempatan kepada Syekh. Sementara Syekh Hanafa masih ada di atas panggung. Bapak Ibu sekalian, sambil kita bersiap-siap, kami mohon untuk bisa mengkondisikan posisi Bapak Ibu sekalian yang nyaman. Kita akan bisa mulai setelah semuanya tertib dengan baik agar seluruh rangkaian acara. Ibu-ibu yang ada di atas, kami mohon untuk tidak menekan. Pertemuan hari ini bersama dengan Isya bukanlah pertemuan yang terakhir. Berharap beliau akan bersama dengan kita semua untuk beberapa hari ke depan di Kota Bandung, dan ini adalah kesempatan berharga bagi